Ambalma kay TV jabarani fileba foli an tanuni wala nyumando ni bonya masigi ambo ke ka nyeshi au bala jelema amunu nyama dalendo anfeni wati na kay TV jabarani manaka anfe ambola dona ka foko anga jamuka mandini oye invité de la semaine akene ka bi ankeme ka wole bla anga makoroba mani oye anyere fawye jakulu mimbe ni asigilendo ko génération 50 yere femiye hakilla anfileba bena ashidombi jakuli sigira femi kama obala jele bena shidombi ukalla ine femuni obala jele na shido anfebi tumna ambe je ka folli obala jele ma ni wati nasa na manya ka foko andu na kena kono antena ko numbla da grindala sabula anga makro ube anfe kuma sokono ni wati na ana la jeninga kuma gramani tengula wala sa chuga mena amseka ulu yere nyini ka don ka klatukuni ka la yinu bala jele ka ulu shido ufe ambe kuma tengo anga chokoroba la folo nefa eni nyangwa nga amche demba bedi ngoberla taba aywa komi au chamambe kuma sokono ya bi o bakurumbala ibiseka nyefanya na ere jonye folo ani auka jakule yere biseka akofo mawye mamumbe kena kono bi biseku bala jele jira kelegele ani mimbe joro minanga seko shido awni clé ankli na yɛrɛ la ala k'an si yɛrɛ la ne tɔgɔ Ablaye Samake caman bɛ wele Samakeba ka yan nɔ bon an ye génération 50 de créer donc an bɛ foli di yan mɔgɔw ma parce que ko u fa de y'an ye donc u b'a fɛ génération 50 de anw ye faw ye anw mana créer olu kunnafoni dilaw f'u fana ka kunnafoni di diɲɛ mɔgɔ bɛɛ ma pour que ka se ka génération 50 dɔn mɔgɔ minnu dɔn bon an kɔni ye génération 50 nin créé u ye danaya ta k'a da anw de kan président ani Fatɔgɔma n'o ye a ka secrétaire général ye ani Sɛgina Jara ani Siraju Tambura minnu bɛ a bɛ se k'u jira an na kelen kelen ni ne ye karisa ye ale bɛ nin jɔyɔrɔ in na bon nin ye Fatɔgɔma Darame ye ale ye secrétaire administratif ye sɛbɛnnikɛla bon Ngosi fɛ e kɛrɛfɛ Sɛgina Jara n'u b'a fɔ a ma ko Sɛ ale ye secrétaire administratif ye secrétaire général ye Tambura n'u b'a fɔ a ma ko Siraju Tambura ale ye secrétaire à l'organisation Kolabɛnna Cheikh Tidiane Sarr n'u b'a fɔ a ma ko cɛkɔrɔba mun n'a hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ ko ale bɛ information la ka kunnafoni cɛri voilà ka kunnafoni cɛri ayiwa e yɛrɛ ye jɛ ye bon ne tɔgɔ Abdoulaye Samake n bɛ segin a ma ni caman bɛ n dɔn ko Samakeba ka yan nɔ bɛɛ bɛ wele Samakeba de kɛmɛ i jɔyɔrɔ bon ne de ye tɔn président ye génération 50 ne de y'a président ye bon an y'a créé le 4 avril 2016 an b'a créé don min comme bani hɛrɛ o hɛrɛ tana n'a kɛra an ka minimana kɔnɔ plateau minimana bɛɛ kɔnɔ an mɔgɔ damadɔ de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ minnu ye génération kelen ye donc don dɔ la an y'an sigi an ko bon sisan comme anw bɛ nin âge in na an faw si tɛ yen tuguni an faw de dun kan ka kow ɲɛnabɔ n'olu tɛ yen an kɔrɔkɛw de bɛ yen nɔ bon olu fana caman dɛsɛra est-ce que an tɛ association dɔ créer mun bɛ se ka lɔ ni kayikow ye ni problème bɛ yen nɔ an bɛ se an kɔrɔkɛw ma an b'a ɲɛf'u ye pour que n'u bɛ se ka an dɛmɛ cogo min an ka se ka kayi bɔ nɔgɔ la ka kayi bɔ tan nɔ cogoya la parce que kayi ko cayara mankan cayara bɛɛ ko f'i ka fɛn dɔ kɛ ka sɔrɔ n'a daminɛra u bɛ tila k'a dabila donc anw ye ɲɔgɔn ye an ko bon sisan an ka réunion kɛ pour que ka association dɔ sigi k'a tɔgɔ da ko génération 50 génération 50 nin fana dun ye jumɛn ye fɛn fɛn n'i bangera de 1950 jusqu'en 59 a bɛɛ b'a fourchette kɔnɔ donc k'a daminɛ 1950 ka taa bila 59 olu de ye génération kelenw ye cɛ b'a la muso b'a la ayiwa bisimila an ma mɔgɔ si bali a la a bɛ ka yan nɔ a créelen b'an bolo ka yan nɔ a bɛ plateau de pour le moment mais taalen ɲɛfɛ n'a yiriwara an b'a fɛ ka kɛ quartier Kayi quartier bɛɛ la ka tila ka taa kɛ cercle la fo ka taa se Kayi région bɛɛ ma o la i bɛ hakɛ to an bɛ kuma tɛnku an ka cɛkɔrɔba la Jarakɛ
I n'a fɔ président bɔra k'a fɔ cogo min ko aw ye baara in daminɛ plateau de yalima Kayi sigidaw ka ca Kayi sigidaw ka bon Kayi marabolo yɛrɛ fɛrɛ bɛ kosɛbɛ yalima aw hakilila b'a la k'a cɛri ka taa fan wɛrɛw fɛ wa min tɛ dan plateau dɔrɔn ma wa bisimila an cɛ ni baraji a sira ala k'an tile hɛrɛ la ala ka sababu ɲuman k'an ye an b'a ɲini ala fɛ aw minnu ye denmisɛnninw ye aw bɛ baara la ala kana aw bɔnɛ aw ka sɛgɛnw na aw bɛ ɲɛtaga baara de la nin ye fɔlɔ radio tun man ca fo ka se télévision ma fo ka se nin na nin tun man ca mais n'i y'a ye nin bɛɛ nana c'est que jamana bɛ ka taa ɲɛ de c'est que développement bɛ ka kɛ a bɛ nɔgɔya don fɛn caman fana la n'est-ce pas donc an ka nin génération in a kɔrɔ de y'o ye parce que Ablaye président y'a fɔ cogo min nin génération ko kuma in a daminɛra Kayi plateau de an ni ɲɔgɔn cɛ ye sigida la fɛn fɛn bɛ génération in na bi fana Kayi que ça soit plateau que ça soit Kaso que ça soit Lafiabougou n'importe où à Kayi ici an bɛɛ wolola ɲɔgɔn kan de ka mɔ ɲɔgɔn kan an bɛ ɲɔgɔn dɔn an ye école kɛ ɲɔgɔn fɛ an ye fɛn bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ donc on se connaît o hukumu kɔrɔ de an y'a yira k'a fɔ an ka fɛn dɔ sigi pour que an tin bɛ se ka don ɲɔgɔn na cogo min parce que n'i ko adamadenw tin ka don ɲɔgɔn na n'aw tɛ ɲɔgɔn tagama aw tɛ ɲɔgɔn kalama a gɛlɛyara diɲɛ dun bɛ position min na bɛ bɛɛ ɲɛ b'a la an ka jamana bɛ position min na bɛ bɛɛ ɲɛ b'a la an denw bɛ position min na bɛɛ ɲɛ b'a la an musow bɛ position na bɛɛ ɲɛ b'a la donc an ka ala deli anw baara de don an y'a daminɛ an m'a fɔ k'an ye fɛn kala an ma fosi kala fɔlɔ an ma haya daminɛ fosi daminɛ an ma baara foyi daminɛ hali bi an b'an sɔn dɛ an ni laɲini caman bɛ ɲɔgɔn na min tɛ nin si ye an b'a ɲini Kayikaw fɛ an b'a ɲini Bamakɔkaw fɛ an b'a ɲini monde bɛɛ fɛ parce que an ka génération in a lili bɛ Kayi yan dɛ mais a bolofara tɔw bɛ jusqu'en dehors du Mali an ma yafa Kayika si fara ma Kayika den fɛn fɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ fɛn fɛn y'an lakodɔn a bɛɛ b'a la presque minnu fɛn fɛn a bɛɛ an n'u bɛɛ ŋɛna bɛ ɲɔgɔn fɛ an yɛrɛ ka Kayika den ɲɛnama an teri ɲɛnama caman bɛ Bamakɔ ye caman bɛ Bamakɔ an ka bureau ba dɔw bɛ Bamakɔ yɛrɛ olu fana u jijalen don comme an yɛrɛ fana bɛ jijalen cogo min an tɛ dɔwɛrɛ ɲini dɛ an bɛ Kayika défense de ɲini an b'a ɲini Kayi bɛ cogo min fɔlɔ Kayika bɔ o cogoya la ala k'a ɲɛ ka ala k'a ta fanga d'aw ma ala k'a ɲɛmɛ o la ala k'aw mɛn baara in na merci beaucoup an bɛ kuma Dalamani Tenko aw ka sɛbɛnnikɛla la hakili la jɛkulu in sigilen ni sisan cɛ aw ye baara dɔw kɛ ka tɛmɛ yalima i bɛ se ka hakililajigi k'a ɲɛ o la awɔ bisimilahi rahmani rahim salamu alaikum an balima minnu bɛ k'an lajɛ minnu tulo b'an na an ka foli tanu ni baw ye aw minnu ye plateau in nɔgɔya an ye yan nɔ an bɛ foli k'a ye ka dugawu k'aw ye an ko association génération 50 a secrétaire administratif de ne tɔgɔ ko monsieur Fili Dramé ne ye lɔgɔkanba de mɛn Tati la association in créera an ka première activité k'a fɔ an ye lajɛba fɔlɔfɔlɔ minnu kɛ ni Kayi bɛɛ bɔra a kalama o kɛra le 4 avril 2019 an ye conférence dɔ organisé la lutte contre la consommation de la drogue et de l'alcool à Kayi an n'an jɛɲɔgɔnw service de la santé mɔgɔw ani la cellule de lutte contre la drogue ani policiers ani diinɛ ɲɛmɔgɔw an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan toutes les sociétés les couches sociales et professionnelles an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan k'o lajɛw kɛ tiɲɛ yɛrɛ la waati Kayi bɛɛ y'a participer a ɲana bɛɛ y'a apprécier o tɛmɛnen kɔ an ye activité dɔ boloda le 19 août au 19 septembre 2019 comme an y'a ye o san kɔnɔ kalan ma kɛ Mali fan si an ko an ka o vacances in profiter ka cours dɔ organiser lɔkɔlidenw kun premier cycle mɔgɔw pour que ka mise à niveau kɛ yanni école kura bɛ kɛ tiɲɛ yɛrɛ la an partenaires u y'an dɛmɛ an y'a organiser ka daminɛ 2e année ka taa bila 6e année
Alors, au kelen kono, ɲɔgɔn dan yɛrɛ kɛra kɔnɔ, ekɔdenw primera. Fɛn o fɛn y'a participer, u bɛɛ ye cadeau sɔrɔ. Décap tun bɛ yen, a fana yɛrɛ a ye fermeture kɛ, a ye ouverture kɛ ka fermeture kɛ, vraiment an ye ɲɔgɔn fo ka barika da ɲɔgɔn ye. Maintenant o tɛmɛnen, an ye activités boloda 2019 nin kɔnɔ. O fɔlɔ tun ye jumɛn ye? An ka 3e anniversaire. En gros, maintenant, amena min ke sisan. Au mois d'avril 2019, amena anga anniversaire ke. En même temps, amena ekoso tokodaw ke. Ekoso ku denkudu ke. Ka bunyama sirinke am masawi munu kera sawi ka ekoso créer ku diriger en fait Kayan. Ani école folominta au kera école plateau de. Na flé tout le gouvernement là. Premier cycle nani début avec 4 directions. Agnou la inunke, ka taxation ke, ka tado mnumbe à kokono, la première génération de cette école-là. Agnou ka association rencontrée, ka sort goutri qu'on rencontré. Alors, en bas fait ka tordamina ou ka dembaya qu'on rencontré. Quand partenaire bien rencontré, faut en effet bien lancer tout le monde na kamena ke. Oh. Ala ngajike doni bana kuntaina en obligé ko sonsori o jago. Donc maintenant on est terminé ko maintenant comme bana ba sumara doni ango kambe activité de caisse 600 au fana parce que anyaye kaya génération évidemment président nya fo kay dugu kelentede kay cercle bebala kay cercle be parce que développement routier B, fluvial B, maritime B, aéroportier B. Donc, à Béli, on a fait un colon. Donc, on tentait. Maintenant, on a activité nous programmée, au tourner des cas, couple d'organiser, interquartier, les 7 quartiers de plateau, couple d'organiser, avec des médailles et des maos. À nous, là, il y a une banque, quand on a lancement le 23 du mois passé là, automatiquement décision n'a qu'à faire un bain suspendu. Donc on oblige qu'on fasse son cours. Donc on a tout bien fait qu'on a halibi. Voilà, comment ça là? Mais c'est comme nous faut nous quoi. Anya ye clé fly na awe barado ke kayala ka menye coronavirus bana era kumbali. Voilà. Effectivement, anya ye kafo pandémie na sekina kana. Akolo bunyara. Ango maintenant amena muke sano. Anwe wuli ka joke. Ango maintenant amena fereke kasi en partenaire au cas de mato ana ni masku ani gelu ani zilouye pour que réellement ambe distribution gratuite pour la population de Kay. Ala ni mérite tema ani 1000 masques soro. Atlatuni mérite latuni ka gilet du amna 40 gilets. Bon, on a tondé nos bébés, on a Covid, vieux numéro. Allez, j'ai le carton d'Ama. Donc, tenez, tu m'embrayes. À droite, il y a Sénégalais. Tenez, tu m'embrayes. 9h, quand il sougou, boda nani, on a point P encerclé. Quand là, on est en partenaire au RTM Bala. Au Caradou, on a télé Bala. Tropic FM au Radio na Télé Bala, Radio Sahel au Bala, Radio Gintam au Bala, parce que tant tu sais qu'atra, tant tu sais qu'aïe ni auté. Pour qu'on aille en amé, faut au cas impliqué qu'on au cas d'ema. On l'a en faux, on y bara minkaye katame. Parce que on imagine né, na masque distribué, au faut le télé de abo. Au Radio Afo, moi je suis en depuis français. Parce que l'association Génération 50 a saisi Kaïdé, mais celui de Bamako, celui de Kati, Bamako, français, au pays, entre eux, donc nous avons voulu qu'il faut Yangani ou Yangani. Maintenant, on a dit que
o foli an b'o foli di barika foli k'aw ye k'aw barika da ka waleɲuman dɔn baara ɲɛna voilà an bɛ fɔ i ka walawalali ɲuman la an bɛ kuma tɛnku an ka cɛkɔrɔba la ni o ye ne yɛrɛ kelen fa ye an b'a fɛ ka i ɲininka yalima a bɔra ka aw ka baara minnu kɛra ka tɛmɛ a bɔra ka olu bɛɛ fɔ an ye sisan faamuyali sɔrɔla la yalima baara wɛrɛw bolo dalen bɛ aw bolo tagalen ɲɛfɛ wa baara kɔni b'an bolo a ka ca ka d'a kan an wulikun ye mun ye o ye de k'a fɔ anw bɛ a fɛ ka kaye de dilan mɛ n'an ko k'a dilan an tɛ se k'a dilan jama kɔ anw bɛ dɔɔnin dɔrɔn de ta a la o ye misaliya ye juma ye a bɛ komi anw kɔni ye caman kɛ sisan diɲɛ in kɔnɔ mɛ mun b'a a kɔfɛ o de jɔrɔna b'an na an faw n'an bɛnbakɛw ye minnu yira an na n'o ye bɛn ani kelenya ani sinjiya ani perezan ni fatɔgɔmaya kuma fɔ ani sɛgina k'a yira k'a fɔ aw ka ɲɔgɔn minɛ hɛrɛ tana o k'a sɔrɔ vraiment o ka to yen badabada o ka sabati k'a yan ka i ka denw na parce que an y'o tun y'o de dɔn ni gɛlɛya nana sigi ɲɔgɔn bolo i k'a dɛmɛ o de ye badenya o de ye sinjiya ye an b'a fɛ k'o de relais di an denw ma sini o k'an ladege i n'a fɔ anw fana y'an faw ladege cogo min na bon gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ o ye i n'a fɔ sisan Kayi yan nɔ an y'a ye k'a fɔ fana gɛlɛya bɛ an denw bolo ka d'a kan baara tɛ yen an kɔni ye baara kɛ an taara retraite la mais est-ce que olu bɛ baara sɔrɔ bon o problème bɛ yen an y'a yira k'a fɔ an bɛ wuli ka jɔ o fana na ka jateminɛ kɛ k'a fɔ an se ye mun ye an se ye mun ye an b'o kɛ awa an minnu bɛ tɔn kɔnɔ hali ni y'a mafilɛ ye an ye activité minnu boloda olu bɛɛ misaliyaw de mun b'a yira k'a fɔ ni Ala jɛna n'a ye ni Ala jɛna n'a ye inshallah an b'a fɛ ka activitéw boloda parce que activité dɔ yɛrɛ bolodara n b'o fara kan o ye de k'a fɔ an ka mɔgɔ an ka tɔn minnu bɛ yen nɔ k'a taa yen fo Bamako y'a fɔ cogo fo Faransi fo États-Unis o tɔndenw dɔw bɛ yen nɔ olu tun ye y'a fɔ bonya dɔw sɔrɔ baara kɔnɔ o ye bonyaw sɔrɔ n'o ye de o décoré la o ye dɔw ye postubaw sɔrɔ dɔw ye médailles sɔrɔ donc an y'o activité kɛ pour que ka barika d'aw ye ka tila tuguni ka duwawu k'u ye o bɛɛ misaliya de k'a yira denw na k'a fɔ baara o de bɛ nafa kɛ donc u ka baara kɛ fɔlɔ u bɛ dɛmɛbaga sɔrɔ ni Ala sɔnna bon an ka baara in kɔni ni coronavirus ko tɛ mais hali o la yɛrɛ coronavirus n'a nacogo bɛɛ la an sera ka dɔ kɛ n'o ye de fatɔgɔma ni président ye mun fɔ ani sɛgɛna masque di mun filɛ nin ye ani ka gel di pour que mɔgɔw k'u tɛgɛ ko o fana ye de k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ kan ka nin de kɛ hali a don kɔni ye de k'a misaliya de yira mais a kan ka kɛ badabada de sisan hali ni corona yɛrɛ tɛ mɔgɔ kan k'i protéger an y'o fana baara boloda a y'a fɔ cogo min na balontan in fana kupu in bɛ yan fɛn musakaw bɛɛ bɛ yen ka ban sisan an bɛ an ka laɲini ni Ala y'a yira an na an ka anniversaire ye le 13 avril normalement ni Ala jɛna n'a ye ni Ala y'a yira an na k'a yira an kɛnɛ na an b'a fɛ ko activité kɔni k'a waleya parce que a tun bɔra a ma avril natɔ voilà avril kalo nata mun filɛ nin ni Ala jɛna n'a ye avril kɔnɔ a bɛ se ka kɛ le 13 a bɛ se ka kɛ avant le 13 mais an b'a kɛ avril kɔnɔ ni Ala sɔnna yanni sunkalo cɛ o tɛmɛnen kɔfɛ yanni i ka bɔ kuma la an b'a fɛ ka i ɲininka i n'a fɔ aw bɔra ka ɲɛfɔli kɛ sisan cogo min faamuyali kɛra n'an sɔrɔla maa min b'a fɛ ka dɛmɛ kɛ association génération 50 ye i bɛ Mali kɔnɔ walima i bɛ Mali kɔ kan yalima compte bɛ aw bolo wa awɔ compte b'an bolo banque fila la a banque fɔlɔ ye BMS ye a numéro de compte est 37 08 71 01 202 92 o ye BMS ta ye ni mɔgɔ mɔgɔ b'a fɛ ka dɛmɛ kɛ i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la ni nin banque in bɛ yen k'a ta yan fo Mali kɔ kan n'a bɛ yen i bɛ se k'an dɛmɛ n'o ye compte filanan o bɛ BNDA de la BNDA bɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'a ta yan nɔ Mali kɔ kan Faransi ani yan fɛn fɛn bɛ yen nɔ ni kɔni bɛ se k'an dɛmɛ parce que an b'a dɔn k'a fɔ an balimaw bɛ Faransi u caman bɛ yen nɔ u bɛ nin génération 50 in na génération 50 Kayi parce que an b'a ka préciser n'a fɔra génération 50 Kayi de ko don n'o tɛ 50 bɛ sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ la donc compte filanan in BNDA ta 70 02 1 01 20 38 11 n bɛ segin a ma 70 02 01 20 38 o de ye BNDA ta ye bon an ka président fana n'i b'a fɛ k'a lasɔrɔ parce que ale de bɛ
information caman d'a ma communication bɛ yen dɛ mais mun ye tɔn yɛrɛ fɛngɛ ye a lili yɛrɛ y'a di donc sisan ale kɔni ka numéro ni maa min b'a fɛ k'a kuma ɲɔgɔnya ka kibaruyaw ɲini kɛ tɔn ko in na o ye Malitel 66 71 72 23 66 71 72 23 bon ni orange de don 75 24 10 17 75 24 10 17 o de président Ablaye Samake Nuba Lego Samake ba kuma ɲɛna an bɛ i fɔ i ka walawalali la sisan baara ɲɛna an bɛ hakili la an filɛbaaw bɛɛ lajɛlen faamuyali sɔrɔ nin walawalali ninnu na an bɛ kuma di an ka cɛkɔrɔba ma ni o ye monsieur Sarr ye Sarr nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ aw yɛrɛ bɛ se ka tɔn tɔgɔ la e bɛ se ka welewele dakan jumɛn kɛ ka ɲɛsin maliyɛnden minnu bɛ k'an filɛ nin waati in na u bɛ se ka wasa don association in na cogoya min na. Ne ka kuma da n bɛ foli kɛ bɛɛ ye Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala ka tɔn ala ka a yiriwa amin ya rabbi ala k'an bɛn ala k'an gajugu fo ala k'an minɛ k'u bɛɛ nɔgɔya anw tɛ se kuma la kosɛbɛ nka i y'a fɔ cogo min tɔn a diyara ne fo ka dama tɛmɛ nɔgɔnin sera n ma a y'a fɔ ko tɔn dɔ sigira ko ne bɛ don a la ko je suis entièrement à sa disposition an donna la an ye baara caman kɛ depuis 2016 fo bi vraiment fɛn a bɛ ka taa ɲɛ de a tɛ ka segin kɔfɛ hali bi ne kɔni n y'a fɔ aw ye cogo min kuma ka gɛlɛn bɛɛ ma ala ka tɔn ala ka barika ala k'a ka mahɛrɛ k'a kɛ seni kɛnɛ minnu t'a fɛ ka dɔn bɛɛ ka na la voie est libre pour tout le monde a ko bala sala ala Muhammad an nimisi wasalen ba de don bi n'i y'a ye n ye n déplacé ni n ka denmisɛnninw kana yan bi génération 50 tɔya la Kayité n y'a fɔ aw ye cogo min Kayité Bamakɔ tɛ fo Europe kɔnɔna de don a b'an ye kangari da surtout an ka denmisɛnnin minnu bɛ Bamakɔ u k'an lamɛn u k'an lajɛ an bɛ kangari da min kɛ u ka faamu n'u bolo couragelen don k'u bolo lajigin ne bɛ dan ye voilà kuma ɲɛna o kɔfɛ an bɛ kuma di président ma ale yɛrɛ mun ye tɔn ɲɛmɔgɔ ye kuma kuncɛ kuma la walasa ka se ka jɛmukan datugu weleweledakan jumɛn b'i bolo ayiwa bon ne kɔni bɛ aw de fo parce que n'i y'a ye anw bɛ Kayi yan nɔ an bɛ Mali kɔnɔ an bɛ Mali kɔ kan an bɛ diɲɛ fan bɛɛ ala ni aw dankaw ka foli la parce que an bɛna dun fɔlɔ min yan nɔ pour que ka na fɔ aw ye k'a fɔ k'an b'a fɛ ka aw k'an partenaire ye aw ko an ma k'a fɔ ko aw fa de y'an ye aw fa de y'an ye bi aw fa de y'an ye sini n'aw ma se ka fɛn fɛn ɲɛ anw ye aw t'a kɛ mɔgɔkɔrɔba wɛrɛ ye donc aw fa yɛrɛ b'a génération kɔnɔ donc aw bɛ fɛn fɛn k'aw fa ye aw b'a k'an ye bi ni aw ye anw yira diɲɛ la k'anw ta k'anw lalefa k'an yala k'a kɛ komi anw de denyɛrɛninw ye sisan k'an ka laɲiniw sabati foyi t'anw bolo ni foli tɛ aw ni ce aw ni baraji ala k'aw bolo mɛn nin na ala k'aw mɛn ɲɔgɔn bolo ala k'aw ka service ta filanan fana ye mun ye génération 50 ni a ma datugu mɔgɔ si ɲɛ an b'a créé don min an k'o de fɛn fɛn n'i bangera de 1950 jusqu'à 59 a bɛɛ b'a fourchette kɔnɔ cɛ b'a la muso b'a la mais an m'a laɲini k'a fɔ k'an b'an yɛrɛ de ka kow dilan an k'o de k'u ka Kayi ɲɛtaga dilan ni o bɛ kɛ anw dɔrɔn tɛ se k'o kɛ wa an ni Kayi ka bɛɛ de bɛ jɛ k'a kɛ donc an b'a ɲini bɛɛ fɛ minnu bɛ kɔfɛ n'u bɛ den kɛrɛfɛla la k'a fɔ ko ne kunko tɛ nin ye non i kunko don n'i kunko tɛ bi sini i kunko bɛ k'a ye parce que Kayi ɲɛtaga de don donc anw ka problème ye Kayi ɲɛtaga de ye an b'o de nɔfɛ awa an tɛ sɛgɛn an politique t'a la foyi t'a la Kayi ɲɛtaga dɔrɔn de don donc an bɛ mɔgɔw wele an ka bureau a bɛ plateau Adama Sisew bara ni mɔgɔ min y'a mɛn n'i b'a fɛ kana don a la dayɛlɛlen bɛ bɛɛ ye voilà ala ka ɲɛ s'an ma an bɛ foli kurakuraya ka di an filɛbaa bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ k'an lajɛ nin waati na Kayi TV Jabaranin Manakan fɛ ka segin ka bonyamasegin foli kɛ an yɛrɛ faw ni an ka cɛkɔrɔbaw ye ni o ye génération 50 maaw ye tuma u bi an ye wele bila ma u nana ka na wele jaabi u ye walawalali caman kɛ maaw ye faamuyali sɔrɔ minnu na tuma an bɛ k'an bɛɛ di aw ma ni ala sɔnna a ma waati wɛrɛ nataw la an ka jɛmukan min ni o ye invité de la semaine ye a kɔnɔ an na ka na wele bila maa wɛrɛw ma minnu bɛ se ka walawala caman kɛ anw ye jango an ka nin jɛkulu in an n'a hakili t'u la kosɛbɛ laɲini ye min ye a ka sabati jamana ka se ka bɔ nɔgɔ la a k'an bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ